Okay, Mbak Mas, good morning. Now we are going to discuss about historical perspective of ICT atau sejarah ICT ya. Nanti kalau ada yang mau nanya, silahkan langsung saja tanpa harus nunggu saya selesai menjelaskan semua materinya. Oke, jadi so for today we will go back to the ancient time ya. The time when we know technology in the most primitive form. I will be starting from this. The first era of communication would be the written communication. Yeah, and it started 4,000 before Christ, whereas Sumerians write on clay tablets. Sumerians is a nation or people who live in somewhere in Europe, yeah, between Europe and Asia. And the next, we will moving forward to 3,000, yeah, and arrive at 1040. In China, we found simple type of book printing machine. And at the same time in Korea, they are using metal sheet. Jadi kalau di Cina itu sudah pakai teknik cetak yang seperti cap. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Sedangkan kalau di Korea ini sudah pakai lembaran metal. And the sophisticated print communication era is starting when Johannes Gutenberg invent hand press printing machine, and nowadays it's still used as mass produce of newspaper printing machine, yeah, because basically the working process are about the same. They are using massive machinery, and the main component of the machinery is ink, and they are using the same model of metal plate to print. Jadi ini adalah cikal bakal dari mesin cetak koran yang masih dipakai sampai sekarang. Mesinnya cukup besar gitu ya, dan untuk mencetak menggunakan tinta dan ada plat besi semacam untuk apa itu, untuk bikin draftnya, template gitu. Kemudian cetaknya dalam 1 detik bisa ribuan kertas yang tercetak di sini. And by the invention of the hand press printing, it also starting the first newspaper. The very first newspaper published in the 17th century, yeah, for exactly 1833. In New York, we have the first penny press. Why did we call it penny press? Because it costs only 25 cents. A penny is as the same as or equal as 25 cents in US dollar, yeah. It is the smallest currency in America. Jadi kemudian muncul koran yang terbit di New York namanya The Sun, harganya 25 sen atau 1 penny. And about 6 years later, Daguerre discovers practical method of photography for newspaper. Daguerre is, I'm not sure if he was a photographer, yeah, but he invented this piece of machinery that will be used as something to produce photography with darkroom processing, ya. Jadi ini daguerreotype.
kamera yang ukurannya mungkin sama seperti kamera TV sekarang ya, yang harus diletakkan di pundak. Dan ini dia sistemnya sama dengan sistem ruang gelap untuk processing foto. Here we have several components. The first is the silver plate. It's common tools used to print something on other media. For example, film paper or plain paper. Yeah. And here we have iodine. It's a solution, yeah, cairan, to produce the photo. It was a daguerreotype, and this would be the first photography took by Louis Daguerre. Maaf ini saya nggak gitu familiar bacanya seperti apa ya, tapi ya kira-kira gitu. Ini tampilan fotografi pertama, kemudian this would be the nowadays penny press, as you can see in the top corner right below Aishwarya Rai photography, we notice 25 cents here. Yeah, it is the cost to bought New York Sun or the penny press. And this would be the former format, yeah, previous format of penny press. And if you are willing to explore it further on the internet, you can find a website. I forgot the name of the website that has a complete archive of penny press throughout the decades. Jadi kalau Mbak Mas nanti explore internet ya, ada website yang memang dia punya arsip penny press sepanjang waktu. Dan ini kalau kita bicara penny press ya, kita bicara tentang jurnalisme Amerika. Ya ini sedikit gambaran bagaimana cara membuat printing dengan menggunakan hand press-nya Johann Gutenberg. Yang pertama di sebelah kiri ini platnya dibuat dulu ya, manual. And then the second, someone will operate the machine to press the plate in a piece of paper. And last but not least, here's something on the third phase. We can see an illustrator or some kind of editor, yeah, to check an error of the printed material or to draw something on the printed material. That would be the phase working process involving hand press for newspaper. And from the printed era, we are continuing to telecommunication era. It started at the 1844, and Samuel Morse, as identified in Morse code, sends the first telegraph message. Yeah, telegraph is contained of several dash and dots to form a full message. Yeah, jadi pakainya telegraph ya. Kalau Mbak Mas pernah lihat beberapa film Hollywood yang settingnya di tahun kayaknya di Perang Dunia Kedua ini masih dipakai ya. Untuk mengirim berita penting, misalnya ada tentara Amerika yang gugur, nah ini mengirimkan kabarnya menggunakan mesin telegraph. And for about 20 years later, ya, Alexander Graham Bell sends message via telephone. At that time, the talking piece and the hearing piece are different, yeah, not like us today. We are only holding one block of gadget ya, palm size. Jadi dulu mungkin untuk bicara dan untuk mendengarkan ini ada dua tools yang berbeda tapi disambungkan dengan satu kabel. And in 1894, the first application of cinematography by Lumiere brothers from France. A year later, Guglielmo Marconi from Italy sends message by radio, and on 1906, yeah,
we are looking at the important machinery, part of machinery that will later on sends us to know computer, ya. Jadi ini ada vacuum tube, itu kegunaannya banyak, Mbak Mas. Pada dasarnya dia untuk mengirimkan sinyal apapun itu ya, entah itu audio atau video atau sinyal komputasi pada waktu itu. Bentuknya ini alat inilah yang mengubah evolusi komunikasi kita. And on 1933, Radio Corp of America is basically the biggest corporation in America to produce and sells in massive scale electronic products. So it is not a corporation for radio broadcasting, but it is a manufacturer of any kinds of electronic products. Jadi RCA ini bukan radio broadcaster, tapi dia adalah pemproduksi massal untuk semua piranti elektronik. On 1933, they demonstrated television, and later on, 10 years later, Americans are watching the first TV commercial, Jadi bukan siaran komersial, tapi siaran iklan, Waktu itu ditayangkan di sela-sela pertandingan softball yang disiarkan dari New York. This would be Guglielmo Marconi with his invention, and I believe you already know about this. Some Morse's codes, It consists of dots and dashes. And here we have Lumiere brothers with their piece of machinery to project film, film literally, as you can see here. We have film roll here. Nowadays, the movie projection are done by transmitting file, in the form of MP4, MOV, or AVI. Jadi kalau bedanya proyeksi film dengan yang sekarang dan dulu itu, kalau sekarang kita pakainya sudah digital ya, Mbak Mas. Filenya bisa dipindah tangankan dengan mudah. Itulah yang menyebabkan pembajakan itu marak di Indonesia Karena memang akses kemudahan itu dan regulasinya belum cukup kuat untuk melindungi hak cipta karena praktek pembajakannya cukup masif, tidak lagi menggunakan film fisik gitu, tapi sudah pakai file digital. Moving on, we'll be getting to know interactive communication by this piece of machinery founded by Blaise Pascal. He discovers the pioneer of computer known as Pascal's adder. Kenapa disebut sebagai Pascal's adder? Karena fungsinya untuk penambahan saja, seperti yang Mbak Mas lihat di sini, ini ada deretan angka. Kemudian Mbak Mas bisa menginput di situ Hasil yang dikeluarkan adalah hasil penambahan. Semacam kalkulator tapi bentuknya masih besar. And we are continuing by the invention of ENIAC. ENIAC is actually an acronym, ini singkatan, nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. This would be the mainframe of computer. If you are fans of war movie that are set it in the 50s or 40s, you might recognize one of a movie that titled The Imitation Game. They are using this piece of machinery to decrypt
secret message sent by the enemy to plan attack or serangan balik gitu ya. Jadi kalau Mbak Mas pernah lihat itu ada film Hollywood yang disetting di tahun 40-50-an, judulnya Imitation Game. Nah, ada semacam mesin yang seperti ini ya, itu digunakan untuk memproses pesan transmisi musuh yang waktu itu merencanakan semacam serangan gitu ya. And if the message or the information are not sent it, then it would be there's something wrong with the machinery. And here we have about 19,000 possibilities of each the vacuum tubes is malfunctioning. So the engineer need to take a look at the 19,000 vacuum tube to check whether one of them is need to be replaced. Jadi kalau pesannya tidak tersampaikan, si engineer-nya ini harus memeriksa 19.000 vacuum tube yang ada di situ ya, untuk memastikan tidak ada yang rusak. And then we will continuing by the invention of radio transistor by the three gentlemen right in front of you, Shockley, Barton, and Brattain. They are Americans, yeah. They are working at the Bell's laboratory. Radio transistor is still used nowadays. If you can see, maybe one of your relative is member of Orari ya, atau radio komunitas. Jadi radio transistor itu masih digunakan sampai sekarang, Mas. Kalau ada saudara Mbak Mas yang anggota Orari ya, kemudian radio transistor itu juga sekarang bisa dalam bentuk yang portable ya, dibawa kemanapun. Kalau Mbak Mas lihat handy talkie ya, HT, biasanya untuk koordinasi event, ya, ini juga salah satu wujud dari penemuan radio transistor. And next, and at the 50s, here we have the first videotape that was used for massal broadcasting purpose. Yeah. Ampex Corporation is the manufacturer, and it is usually used for radio or TV broadcasting when they are live and they want to record the live session. They were using this kind of videotape ya. Jadi ini digunakan untuk siaran radio dan TV massal untuk merekam live session biasanya. And this would mark the Cold War era between Russia and America. Yeah, it is started by the Russia when they launched the first space satellite called Sputnik. Yeah, in the 50s. Later on, about 10 years later, NASA from the United States land the first main craft. Jadi NASA di tahun 69 mendaratkan pesawat berawak pertama yang waktu itu dipimpin oleh Neil Armstrong sama George Aldrin ya. Kenapa di sini ada hubungannya dengan teknologi informasi dan komutasi? Because that spacecraft is guided or controlled by computer from the Central Command in Houston, Texas. Jadi waktu itu pesawat ulang-aliknya ini dikontrol oleh semacam stasiun peluncuran yang operasionalisasinya menggunakan komputer di Houston, Texas. At that time we have two
arguments, considering this spacecraft launch. Some of Americans are believe that America itself managed and successfully landed the first spacecraft on the moon. But the rest of the Americans are convinced that this is a conspiracy made in the film studio to enact the moon landing. Jadi waktu itu ada dua pendapat yang berkembang di Amerika. Ada yang percaya bahwa negaranya ini memang sudah berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa di bulan, ya, untuk mengambil foto pertama, mengambil sampel bulan pertama kali. Tapi kemudian ada pendapat kedua, yaitu di mana sebagian dari orang Amerika itu percaya ini adalah teori konspirasi, ya. Yang pendaratan di bulan itu sebenarnya tidak settingnya tidak asli di bulan, tapi dibuat di salah satu studio film yang cukup besar di Los Angeles di California. Ya, waktu itu konspirasinya dan realitanya seperti itu. And in the 1971, we are getting to know a microprocessor, ya, used in central processing unit to control the comprehensive machinery to process something. Ya. Jadi di tahun 71 komputasi itu sudah cukup maju, kita sudah mengenal mikroprosesor, ya, atau microchip. Yang pertama diproduksi oleh Intel dan dipasarkan di bawah nama pabrik Intel 4004. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai prosesor, ya Mbak Mas. Prosesornya apa? Apakah itu produksi dari Intel, apakah produksi dari AMD? Nah, kalau di gadget itu macam-macam, ya. Ada beberapa gadget yang sudah mengembangkan prosesornya sendiri seperti Samsung, kemudian Apple, ya. Kalau yang umum beredar dan cukup terpercaya dari kapasitas processingnya ini Snapdragon, ya Mas, untuk Android ataupun untuk iPhone, bahkan juga digunakan untuk tablet. And on 75 we are having the first sale of the first microcomputer called the Altair 8800. Jadi tahun 75 ini penjualan mikrokomputer pertama, namanya Altair 8800. 4 tahun kemudian, the British Post Office are introducing the first video text system. Yeah, so basically, users or the customers of British Post Office, they could hear the transmitted message, but also they can read it from the small devices at that time, as you can see in the screen. In 1975 would be the first broadcasting for TV cable via satellite. The home box office were the pioneer at the time. And in 1976, we are having the first teletext system introduced by the British Broadcasting Central or BBC in England, ya. Kalau di Indonesia ini kita mengenalnya, mungkin Mbak Mas bisa nanya ke Om Tante atau Bapak Ibu, ya. Dibawa oleh RCTI di tahun 90-an. Jadi teletext ini sistemnya adalah untuk memilih menu secara interaktif, ya, di layar TV gitu. Jadi tidak hanya pindah-pindah channel, tapi kita bisa memilih menu secara interaktif, ya, sama seperti TV kabel sekarang sih Mbak Mas. Kita bisa pindah dari satu channel ke channel yang lain dengan tampilan yang lebih mudah dibaca. Ini pionirnya adalah sistem teletext. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Maybe any of you are having a question. Feel free to ask me, ya, before I continue. Not yet? Okay. Not yet, ma'am. Next will be the era of interactive communication, ya.
And nowadays, communication characteristic are determined by the previous invention. Yeah, we can now talk and hear, record to as many people as possible at the same time simultaneously using internet connection. That would be the peak era of interactive communication. Ya, sekarang kita berada di puncak komunikasi interaktif ya Mbak Mas. Ya, contoh paling sederhana Zoom ini ya. And I'm having a resume of computer revolution throughout the era. Yeah, we are starting from the first invention of computer would be the first digital mechanism for construction in Egypt. You can see the name on your screen ya, quite difficult. Kayaknya waktu itu digunakan untuk membangun istana ya Faraoh ya, istana pemimpin Mesir ya. Karena kita bisa mengenal arsitektur di Mesir itu kan rigid ya, bentuknya kotak gitu. Dan ada juga yang sudut kemiringannya tepat, yang sekarang jadi keajaiban dunia. And on 1642, as I've mentioned earlier, Blaise Pascal from France, he was inventing the early form of computer that performed mathematical function for adding and subtracting. Jadi untuk komputer pertama yang fungsi yang dijalankan adalah penambahan dan pengurangan. About 30 years later, an inventor from German inventing the Leibniz calculator. Yeah, it's the first digital mechanical calculator. And on 1804, from France, Jacquard inventing early attending machine, yeah, as known as a punch card. If you are typing punch card keywords in search engine, I believe you will find something that are resembling the manual attendance card. Jadi ini semacam pencatat kehadiran ya Mbak Mas. Kalau Mbak Mas masih nemu itu adalah ini cukup jadul ya. Karena ini biasanya digunakan di tahun 60-an sampai 90-an. Jadi ada kertas yang harus dimasukkan di situ. Di kertas itu ada nama kita ya, jabatan kita di perusahaan tersebut, kemudian dimasukkan ke mesin yang semacam nanti akan melubangi kertas presensi kita itu di jam di mana kita melakukan aktivitas tersebut. Jadi ini mesin presensi yang manual ya. Here we have the 18th and 17th century is starting from United Kingdom when one of the inventor were inventing the difference engine. So it's basically performing simple mathematical function. Charles Babbage is considered or known as the father of the computer. And we are moving on to the United States, where Hollerith, he was inventing the tabulating machine. And it would be the pioneer of the international business machine. At this time, IBM, known as a mass producer of computer, whether it is in a desktop or in your lab as a laptop. Jadi IBM ini adalah cikal bakal IBM ya Mbak Mas di Amerika, yang sekarang kalau Mbak Mas mengenal produknya sebagai ThinkPad ya, karena kayaknya sudah merger dengan Tiongkok atau Taiwan untuk sharing keuntungan dan sharing aset untuk memproduksi laptop yang memang sesuai kebutuhan pengguna sekarang. And last, it is about on the Second World War, if I'm not mistaken. We have several of American inventors. They were inventing. This was
The piece of machinery that I've mentioned earlier, yeah, ENIAC, electronic numerical integrator and computer. That would be the first programmable electronic general purpose digital computer. Yeah, that would be the setting point of nowadays computer. And we are moving on to the second generation of computer, would be the predecessor of ENIAC, penerusnya ENIAC yang Mbak Mas dikenal dengan UNIVAC. Jadi untuk pada waktu itu Central Processing Unit, ya, kalau sekarang bisa dikenal dengan ruang server, menjalankan fungsi yang mirip, ya. Di sekitar pengguna komputer ini ada semacam kotak gitu, ya. Ini untuk menyimpan data. Dan untuk komputernya seukuran meja, desktop size, ya. Using a transistor, and the first IBM unit that sells at that time is IBM 1400. The next would be the third generation of the computer. It's using integrated circuit technology. It is a pioneer of nowadays computer, whereas we know the motherboard, ya. Jadi integrated circuit technology ini sekarang kita mengenalnya sebagai motherboard. Semua ada di situ. Otaknya yang berupa prosesor ditempelkan di situ, kemudian nanti ada yang menghubungkan central processing unit yang bentuknya seperti papan gitu, ya, dengan port-port yang ada di gadget Mbak Mas, port USB misalnya, port jack audio, kemudian misalnya port untuk LAN, ya, untuk internet dan lain sebagainya. The capabilities quite increasing, whereas each second they could process 1 million addition operation, ya, with millions bytes of memory. Jadi waktu itu setiap detik mereka bisa melakukan penambahan atau processing data sejumlah 1 juta data, ya. Ini adalah cikal bakal dari mini komputer. And the fourth generation in computer is starting in the 70s. We've known it until today as a personal computer. That would be the era they are come up with the personal computer, yeah. And nowadays, a computer is personal again, yeah, as you can see or you are experience it in your daily routines. You are having a personal computer for your purpose only, yeah, for your individual purpose only. The pioneering products would be the first PC on the market on sales is Apple II and Dell's Turbo PC. Jadi ada beberapa produk yang dijual pertama kali di tahun 80-an. Dan mungkin yang perlu kita ingat, semua bisnis komputasi di Amerika itu awal mulanya dari sesuatu yang sederhana dan bermodal kecil, Mbak Mas. Ada Steve Jobs dengan Steve Wozniak, kemudian Bill Gates dengan teman-temannya, mulainya mereka dari garasi, ya. Kemudian sekarang bisa bernilai multi triliun dolar, ya. Yeah. And while we are done discussing the computation revolution in each era, now we reach to the conclusion that those processing in the computer is as the same as the message processing that we are having in the mathematical communication model proposed by Shannon and Weaver. Jadi teknologi komputasi itu sistem processing datanya pada dasarnya sama dengan sistem processing pesan yang diinisiasi oleh Shannon and Weaver lewat model komunikasi matematis, ya. Ya, ini sama seperti ini sih Mbak Mas. Laswell, model komunikasinya Laswell 5W1H, ya.
For the first, we are having sender, ya. He or she encode the message to via transmitter. And if they are not having problem or they are not interrupted by noise, the transmitted message will be received by the receiver. And the receiver are doing decoding process to decrypt the message. Jadi pada dasarnya ini ya transmisi pesan dari sender lewat transmitter atau media yang ada huruf T di situ ya. Nah, di bagian tengah ini ada blok berwarna oranye. Itu kalau nggak ada masalah berarti bisa langsung diterima oleh receiver. Tapi kalau ada masalah berarti ada noise yang menginterupsi dan itu memungkinkan hilangnya sebagian dari pesan yang ditransmisikan. Jadi nanti receiver bisa saja menerima pesannya nggak utuh. Dan dari receiver ini kemudian akan melakukan fungsi selanjutnya yaitu mendekode atau mendekrypt pesan yang disampaikan oleh sender. Nah, kemudian kalau ini ditambah satu panah lagi ya dari decrypt ke S ya, ini maka akan terjadi komunikasi yang efektif. So it's basically a circulatory process ya. When the circulatory process is achieved, then we will be having effective communication. I guess this would be the explanation from the earlier model that I've explained. Yeah. Feel free to ask me since we are reaching in the end of this slide for this session course. Jadi sudah selesai ya Mbak Mas materi kita hari ini. I will be upload this recorded video in my class as usual. If you are having trouble to understand what I've been explaining now, you can replay it from my class ya. Oke Mbak Mas, silahkan kalau ada pertanyaan.